mga Kompleto na yan, sir. Susundin mo na. Ayun, approve. Wala na akong fighting. See this? Tapos sir, yung ano sir, yung rate sir, 4,000 lang po. Set up na yun, sir. Pag tumingin, Alin? 6, 7, 8. Ay, hindi. Yun yung leopard gecko. Pwede naman, driftwood sir. I don't suggest driftwood kasi